अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान, प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ तौहीन अदालत केस के हवाले से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अहम समाअत थी और मुआफ़ी मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा की जानिब से मांग ली गई है और अदालत ने उस माफ़ी को कबूल भी कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और उमर अयूब ने जो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, उस इस्तीफ़े को मुस्तरद कर दिया गया। सबसे पहले मुजम्मिल साहब, अच्छी खबर तो फैसल वाडा के लिए है, मुस्तफ़ा कमाल के लिए मुआफ़ी तो उनकी कबूल हो गई, लेकिन शो कॉज नोटिस अब मीडिया मालिकान को, एग्जीक्यूटिव्स को भिजवा दिए गए हैं। अब जवाब देना पड़ेगा टीवी चैनल्स को कि उन्होंने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने पैसे कमाए। ये क्या हो रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने से तो कोई पैसे नहीं मिलते हैं, ना कमाए जा सकते हैं। देखें, ये एक अजीब मामला है। अगर आप चलाएं तो मरते हैं, ना चलाएं तो मरते हैं। फिर वो कहते हैं, देखें अब कौमी असम्बली में कुछ तकारीर हैं वो सेंसर हो जाती हैं या उनके ऊपर म्यूट लग जाता है या उसको ऑफ एयर कर दिया जाता है, which is possible। अच्छा, नहीं, फिर कहा जाता है कि जी मुझे सेंसर किया जा रहा है, एतराज़ात उठाए जाते हैं। चलाया दिया जाए तो शोकाज हो जाता है, ना चलाया जाए तो सेंसर का। आप मेरी बात समझिए ना। तो मीडिया पे तो दोनों तरफ मरता है। मतलब अगर मीडिया ये सब कुछ ना दिखाता तो आप कहते हैं जी सेंसर है, दिखाता है तो आप कहते हैं कि जी ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। ये तो कॉमन सेंस है ना कि ये जितने सियासतदान हैं इनको टीवी पर आने से पहले या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले खुद सोचना चाहिए कि इनको क्या लफ्ज़ चुनने चाहिए बात करने के लिए और क्या नहीं। चैनल्स को भी पैमरा की तरफ से डिले मैकेनिज्म की हदायत हैं और वो म्यूट करना और ये सब कुछ डिले मैकेनिज्म है अपनी जगह, और मेरे ख्याल में वो सारा एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा साहब कहा जा सकता है कि पतली गली से निकल गए और मीडिया को फंसा गए, ठीक है ना। और अब मीडिया जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जिन्होंने बात की है उनको माफ़ी मिल गई है तो जिन्होंने दिखाई है उन्हें भी माफ़ी मिल जानी चाहिए। अगर मुझे बात करने की आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि जिनके कहने पे या जिनकी ईमा पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, अगर उनसे माफ़ी मंगवाई गई है अदालत की जानिब से तो फिर आप समझ जाइए कि अदालत इस टाइम क्या चाहती है। खैर मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ये बहुत लड़ाई हो गई प्रॉक्सी वाली बात। जब उन्होंने ओन किया कि हमने खुद कहा है तो मैं ये बात नहीं कहता। तो पगड़ियाँ उछालेंगे आप? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इस बारे में भी डबल स्टैंडर्ड सामने आया। क्या? देखिए, आज अगर आपको फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एतराज़ है और आपने उस पर शोकाज लिया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई की है और उनसे माफ़ी मंगवाई है और मीडिया को शोकाज किया है, तो जब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जनाब इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस रऊफ़ हसन साहब ने भी की है आपके बारे में, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपनी बारे में तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करता। अच्छा, आप मेरी बात, बड़ेपन का मुजाहरा किया ना उन्होंने। ये बड़ेपन, देखिए फिर मेरा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ यकसान निज़ाम इंसाफ पर है। हमने सबको बराबर इंसाफ देना है, किसी को किसी पर तरजीह हासिल नहीं, किसी की इज्जत कम और किसी की ज़्यादा नहीं, किसी को किसी की इज्जत पे माफ़ी और किसी की इज्जत पे कत्ल नहीं। सवाल ये है कि अगर काजी फायज ईसा अपने ऊपर तनकीद पर एक्शन नहीं लेते तो फिर अपने जजेस की तनकीद पर भी एक्शन ना लें। अच्छा, ये क्या स्टैंडर्ड हुआ कि जी मुझे आप जितनी मर्जी बुरा भला कह लें, गालियां दे लें, मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, मैं तो कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन अगर आपने मेरे जजेस के बारे में की तो फिर मैं करता हूँ। भाई ये क्या बात हुई? ये तो बड़ी सिंपल है। अतर मनिल्ला साहब की इज्जत काजी फायज ईसा की इज्जत से ज्यादा कीमती है। नहीं, बेशक नहीं। अच्छा, लेकिन जिस बिरादरी से फैसल वाडा साहब ताल्लुक रखते हैं वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग बिरादरी नहीं है रऊफ हसन साहब की, इसीलिए उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की। रऊफ हसन साहब तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए ना कि उन्हें कोई तौहीन अदालत का नोटिस देने को तैयार नहीं। उन्होंने इससे बुरी जुबान इस्तेमाल की फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल से। उन्होंने कहा, आज वकील ने कहा मैं तो ऐसे अल्फाज अदालत में बयान नहीं कर सकता। तो इससे मैं ये समझता हूँ काजी फायज ईसा साहब के इस मौक़िफ़ से जो हमारा निज़ाम इंसाफ की बुनियाद है ना कि सबके लिए एक जैसा बराबर इंसाफ, उसकी नफ़ी हो गई। अच्छा, हाँ, उसकी नफ़ी हो गई, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मेरे आप रोज मेरे लिए इंसाफ हो रहा है और आपके लिए इंसाफ हो रहा है। मतलब ये तो आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले मुझे जितनी को गालियां निकालने की इजाज़त है, लेकिन अगर उनके मुकाबले कोई और निकालेगा तो हम उनको तौहीन अदालत में अंदर दे देंगे। पहले भी यही हुआ, देखिए ना, पहले भी क्या है, पहले भी ये मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को तौहीन अदालत में सजाएं दी गई।
यूसुफ रजा गिलानी को बतौर वजीर आजम तौहीन अदालत में सजा देकर वजारत उज़्मा से हटाया गया, लेकिन इमरान खान की दफा माफी है, पीटीआई की दफा माफी है। नहीं, माफी नहीं है, खान साहब ने भी तौहीन अदालत के अच्छे खासे केसेस भुगते हैं। नहीं, पर माफी मिली ना, सजा तो किसी में ना मिली। मतलब आप मेरी बात मैं यही कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि कुछ को आप सजाएं दे देते हैं, निहाल हाशमी को, क्यों, वो कमज़ोर आदमी था, तलाल चौधरी को, दानियाल अजीज को, यूसुफ रजा गिलानी को, उनको आपने सजाएं दी। इनको भी आपने शोकाज जारी करके इनसे गैर मशरूत माफ़ी मंगवाई, और किसी को आप शोकाज देने के लिए भी तैयार नहीं कि कोई बात नहीं, वो गालियां निकालता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में उसको खुली इजाज़त है। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी गालियां निकालते रहे, वो अपने ट्विटर हैंडल से रोज़ उनको बुरा भला कहते रहे। क्या 2 चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने से अदलिया बदनाम नहीं होती, और एक जज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से अदलिया बदनाम हो जाती है? ये कॉन्सेप्ट कौन मानेगा? अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक तासुर ये भी है जो कि ऑब्वियसली तरीके इंसाफ और अपोजिशन की जानिब से दिया जाता है कि और भी रहनुमा है नून लीग के जिन्होंने अच्छे अल्फाज अदा नहीं किए जजिस के हवाले से, अदलिया के हवाले से, उनको भी माफ़ी तो मिली, उनके खिलाफ तौहीन अदालत नहीं था। मरियम औरंगजेब के नाम है, इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा खुद वज़ीर आला पंजाब, ऐसे से अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उनकी जानिब से, लेकिन वो भी मुबर्रा थे। देखें, वो आप उमर अता बंदियाल साहब के दौर में हम ख्याल बेंच की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो रोज इमरान खान साहब भी जलसों में कहते थे रात को अदालतें क्यों खुली और अदालतों की तज़ीक करते थे। सवाल यही है कि जब सियासी मैदान में अदलिया की तज़ीक हो रही है, अदलिया को या तो सबको इजाज़त दे देनी चाहिए, एक पेज पर होना चाहिए, या देखें या सबको इजाज़त होनी चाहिए या सब पर पाबंदी होनी चाहिए। एक सियासी जमात को इजाज़त और बाकियों को शोकाज कोई निज़ाम इंसाफ नहीं है। ये पिक एंड तौहीन अदालत का कानून पिक एंड चूज से नहीं चल सकता। मतलब आप रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं, उस पर माफी है, उस पर शोकाज मीडिया को भी नहीं होगा, रऊफ हसन को भी नहीं होगा। फैसल वाडा की दिखाएंगे तो शोकाज होगा, मीडिया क्या करे? लेकिन हमला मीडिया हुआ, इसका मतलब मीडिया रऊफ हसन पे हमला हुआ, वो किसने कराया? नहीं देखिए, अभी तो तौहीन अदालत की बात हो रही है ना, अभी तो तौहीन अदालत की बात हो रही है, हम तौहीन अदालत तक करें ना। वो काजी फायज ईसा ने तो नहीं कराया ना, जिसको वो रोज गालियां निकालते हैं। लेकिन आप मेरी बात, अभी तक पकड़ा नहीं गया जो मुल्जिमान थे। देखिए काजी, आप सियासत ना करें। क्या वो हमला काजी फायज ईसा ने कराया जो वो रोज काजी फायज ईसा को गालियां निकालते? नहीं। या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराया, अमर फारूक ने, जिन्होंने कराया उनका नाम लेते हुए तो रऊफ हसन के नाम, उनका नाम तो रऊफ हसन की जुबान पे आता नहीं है। इतनी जुर्रत तो रऊफ हसन में नहीं है ना कि उनका नाम ले सके। गालियां तो वो इन 2 जजेस को, चीफ जस्टिस को रोज इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, उनका नाम लेने की तो उनमें जुर्रत नहीं है ना जाके एफआईआर या एफआईआर में उनका नाम लिखा देते ना, नामालूम की कराई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उसका मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं रऊफ हसन की, जो मुकदमा वो खुद अपना नहीं लड़ने को तैयार, हम क्यों लड़े? हम एक्सप्लेन करें। नहीं, हम नहीं एक्सप्लेन करें, आप उनका नैरेटिव बिल्ड करें। मैं उनके हवाले से जो हकीकत है वो सामने रखूं, आप उनके नैरेटिव बिल्ड ना करें जब और तक आपका एनालिसिस उस हवाले से। सवाल ये है कि हमारा काजी फायज ईसा से, बात कीजिए, हम काजी फायज ईसा से हमारा ये मुकदमा है कि आपका ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि फलां ने मेरे पर खिलाफ तनकीद की है या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, चलो हम दरगुजर करते हैं, लेकिन अगर मेरे किसी साथी जज के बारे में किया तो मैं उल्टा लटका दूंगा। अच्छा, आपका मुतालबा है कि रऊफ हसन से भी माफी मंगवाई जाए? मेरा ख्याल है सजा दी जाए। अच्छा, सजा दी जाए, ये तो बहुत आगे नहीं आप। हाँ, सजा दी जाए। तो ये इज इट जस्टिफाइड? यस, इट्स जस्टिफाइड, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, वो एक सियासी जमात बतौर जमात कर रही है। वो एक जमात के, फैसल वाडा किसी जमात के तर्जुमान नहीं है, इनफरादी हैसियत में कर रहे थे। वो पीटीआई के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, वो रऊफ हसन साहब उस जमात के तर्जुमान है, वो जमात का मौक़िफ़ है, और वो ज्यादा संगीन बात है जब वो बात करते हैं। वो एक अथॉरिटी से एक जमात की तर्जुमानी में ये बात करती हैं, उनको सजा देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उनको सजा, उनकी बात, उनसे नरमी नहीं हो सकती, वो इनफरादी बात नहीं कर रहे। ठीक है, आपका मौक़िफ़ मेरे सामने है। अगले टॉपिक की तरफ आगे जाते हैं। उमर अयूब साहब, जिन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद बहुत कहानियाँ भी हमारे सामने आई और इसके हवाले से कुछ आराइयाँ भी हैं कि इस टाइम पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात हैं और बहुत से लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पार्टी में वापस शामिल हो जाएं। फवाद चौधरी साहब भी हैं, शेख रशीद साहब ने भी। और अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ की, इस्तीफ़ा उन्होंने मुस्तरद किया कि नहीं हो सकता कि आप इस्तीफ़ा दे दें। ये मैसेज किसके लिए है? खान साहब ने तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर करना था। देखिए, उन्होंने इस्तीफ़ा कोई पार्लिमानी पार्टी या कायदे इस बेख्तलाफ से नहीं दिया,
उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से जी। उसका पार्लिमानी पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो अपनी कोर कमेटी से मुस्तरद कराएं, सेंट्रल एग्जेक्टिव से मुस्तरद कराएं, पार्टी का चेयरमैन बानी पीटीआई चेयरमैन मुस्तरद करे, पार्लिमानी पार्टी तो वो मुस्तरद नहीं कर सकती। बट ही इज शोइंग हिज स्ट्रेंथ। नहीं, हाँ वो ये कह रहे हैं कि वो क्या वो ये अगर उनको इस्तीफा देने के लिए इमरान खान ने कहा है तो क्या आज उन्होंने इमरान खान को मैसेज दिया है कि मेरे साथ पार्लिमानी पार्टी है, मैं तुम्हारे कहने पर इस्तीफा नहीं देता? देखिए ना, उन्हें इस्तीफा देने के लिए तो इमरान खान ने ही कहा होगा ना, कोई और तो नहीं कह सकता। ठीक है ना। तो क्या आज जो पार्लिमानी पार्टी से उन्होंने मौक़िफ़ अपने हक में लिया है, ये मैसेज उन्होंने इमरान खान को दिया है कि आपने मुझे इस्तीफे का जो मैसेज भेजा था, मेरी पार्लिमानी पार्टी आपके मैसेज को मुस्तरद करती है? मुझे तो लगा कि वो आज उन्होंने इमरान खान के खिलाफ रिवॉल्ट किया है, क्योंकि उनको इस्तीफे का इमरान खान के अलावा तो कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही है। ठीक है ना। आपका ख्याल है उन्होंने शिबली फराज के कहने पे या फवाद चौधरी के कहने पे या बैरिस्टर गौहर के कहने पे इस्तीफा दिया है? नहीं, उनको तो जेल का पैगाम मिला है ना कि आप जेल से पैगाम रऊफ हसन साहब के थ्रू ये भी आया है कि फवाद चौधरी साहब एक्सेप्टेबल नहीं है पार्टी के लिए। फिलहाल उमर अयूब साहब पर गुफ्तगू कर लें आप जरा, आप बात समझे। फिलहाल उमर अयूब साहब पर गुफ्तगू कर लें, टाइम शॉर्ट है। फवाद चौधरी साहब पर आगे चले जाएंगे। सवाल ये है कि आप ना टॉपिक को आधा छोड़ के आगे ना चली जाए करें, टॉपिक कंप्लीट होने दिया करें। सर दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। नहीं, उमर अयूब के इस्तीफे का फवाद चौधरी से कोई ताल्लुक नहीं। कल आपने एक तबसरा ये भी किया था कि हो सकता है कि ऑपोजिशन लीडर बदल दिया जाए आने तो वाले टाइम में। देखिए, जब 21 एमएनए उमर अयूब के साथ नहीं है तो 50 साथ हैं। अगर 72 या 80 की उनकी है तो अगर उनमें से भी 10 और टूट के इधर आ जाते हैं तो फिर वो कायदे इस इख्तलाफ भी नहीं रहेंगे। ये स्ट्रेंथ है ना। सवाल ये है कि जब ये कहा गया कि 21 एमएनए उनके खिलाफ हो चुके हैं और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, देखे ना आज एक और ट्वीट भी आया हुआ था कि अगर गंडापुर साहब केपी के प्रेसिडेंट और वजीर आला दोनों ओहदे रख सकते हैं तो फिर उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल और कायदे इस इख्तलाफ के दोनों ओहदे क्यों नहीं रख सकते? आपने पॉलिसी बनानी है तो यकसां बनाएं, फिर गंडापुर से भी एक ओहदा वापस ले लें। अच्छा, लेकिन आप गंडापुर से ओहदा वापस नहीं ले रहे, लेकिन उमर अयूब से वापस ले रहे हैं इसलिए कि साजिश उमर अयूब के खिलाफ है। जो अदालत में भी उमर अयूब को कारकुनान ने पकड़ लिया और कहा कि जी आप तो उस तरह से एहतजाज नहीं कर रहे खान की रिहाई के लिए जिस तरह से आपको करना चाहिए। बेसिकली एक प्रेशर है जिसकी वजह से ये इस्तीफा सामने आया और शिबली फराज का इस्तीफा भी सामने आने वाला था। सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं इस चीज को। वो तो फवाद चौधरी साहब मांग रहे हैं उनका इस्तीफा और शेर अफजल मरवत मांग रहे हैं उनका इस्तीफा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब साहब के साथ खड़े हुए हैं, इससे को पीटीआई की डिवीजन ख़त्म नहीं हुई है, इससे डिवीजन बढ़ गई है। देखिए ना, एक धड़ा उनके इस्तीफे का ख्वाहिशमंद है, एक धड़ा उनको इस्तीफा देने से रोक रहा है। जेल से पैगाम आया है कि आप इस्तीफा दे दें। जेल को वो कह रहे हैं कि हम अब जेल वाले को कहेंगे कि आप उनका इस्तीफा कबूल ना करें। इसका मतलब है उमर अयूब साहब इमरान खान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादा लोग हैं, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और मेरी स्ट्रेंथ को देखें और मेरी स्ट्रेंथ जो मेरे मुखालिफ हैं उनसे कमज़ोर है, लिहाजा मुझसे इस्तीफ़ा ना लें। कल की स्टेटमेंट आपको शानदाना गुलजार की भी याद होगी, मशकूक किरदार के हवाले से। एक तरफ उमर अयूब और दूसरी तरफ फवाद चौधरी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं और पार्टी में वापस भी आना चाह रहे हैं। क्या पक रहा है? कहा यह जा रहा है कि हो सकता है मज़ीद इंतशार पार्टी के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है और तोड़ने की कोशिश की जा रही है पार्टी को। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने हमेशा से पीटीआई में डिवाइड एंड रूल का सिस्टम रखा है। शाह महमूद जहांगीर तरीन की लड़ाई, गंडापुर और उनकी लड़ाई, आप परवेज़ खट्टर की, हर स्टेज पे आपको पीटीआई के अंदर लड़ाई पिछले 15 साल में मुसलसल नज़र आएगी। सही, क्योंकि उससे इमरान खान को ये फ़ायदा रहता था कि उनकी लीडरशिप अनक्वेश्चनल रहती थी और कोई भी नंबर 2 डेवलप नहीं हो सका पीटीआई में। आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई नंबर 2 है उनका। तो आज भी वो जेल से बैठ के उनको ये फ़ायदा तो है ना कि अगर सब लड़ रहे हैं तो उनकी लीडरशिप तो अनक्वेश्चनेबल है इस लड़ाई में। कोई नंबर 2 तो डेवलप नहीं हो सकता। अगर शेर अफजल मरवत को पब्लिक सपोर्ट मिल रही थी, शेर अफजल मरवत आउट कर दिया कि ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट ना ले सके। उमर अयूब को इम्पोर्टेंस मिल रही थी कि सेक्रेटरी जनरल थे और उसके अलावा कायदे में इख्तलाफ थे, इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही थी, हुकूमत उनसे बात कर रही थी, उनकी पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल बढ़ रहा था, उनका वजन बढ़ रहा था, तो उनके पर काटने की भी कोशिश की गई। डाउट्स भी बढ़ रहे थे नहीं कौन तहरीक इंसाफ के अंदर
सगा है और कौन एस्टेब्लिशमेंट का सगा है? आप अच्छा, सवालात दोनों खड़े हो एक रहे हैं। दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। पहले शेर अफजल मरवत के बारे में कहा जाता था कि वो establishment का वो काम है। एस्टैब्लिशमेंट, अब वो लोग उमर यूब पर कहते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं। मतलब आप मेरी बात समझिए ना, दोनों एक दूसरे पर एक ही इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन अलीमा खान सवाल उठा रही हैं कि क्यों एहतजाज नहीं हो रहा, और ये बेसिकली अलीमा खान तो साहिबा के अलीमा खान प्रेशर की खुद वजह से। कॉल देते हैं, उनको किसी ने रोका है? इमरान खान की बहन है, सुबह कॉल दे दें, पता लग जाएगा कितने लोग आते हैं। वो पार्टी से क्यों पूछती हैं? वो सीरियस नहीं है, शायद लोग उन्हें वो सुबह मीडिया में आए और आकर कॉल दे दें कि फलां तारीख को इतने बजे मैं एहतजाज के लिए निकलूंगी, पता लग जाएगा कितने लोग हैं उनके साथ। कुछ सोशल मीडिया व्लॉग्स पे भी उन्होंने ये एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों एतराज क्यों क़यादत कर रही नहीं हैं? कर रही। कॉल दें ना जी, उनको कॉल देने से किसने रोका है? खुद कॉल दें, क़यादत करें, वो लीड करें एहतजाज को, आगे आगे चलें, लोग पीछे पीछे आएंगे। किसका इंतजार कर रही हैं? वो चाह रही हैं गंडापुर निकलेगा तो मैं निकलूंगी, उमर यूब निकलेगा तो मैं निकलूंगी। वो खुद निकल पड़े, उन्हें किसी ने रोका है? लोग उनके पीछे निकल आए शायद, अगर वो शायद। अब वो एहतजाज जलसे की इजाज़त तो फिलहाल उनको मिल चुकी है। अब ये जलसा करने जा रही है तहरीक इंसाफ 6 जुलाई को। लेट्स सी क्या पावर शो होगी, या फिर क्या लोग निकलते हैं या नहीं निकलते। वो कहते हैं एक दरिया के बाद एक और दरिया का सामना था, करनौल एक में जलसे मेरे के बाद एक और। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो वो राजी नहीं कर सके, और बगैर मौलाना फजलुर रहमान साहब के कोई एहतजाजी तहरीक इंसाफ नहीं चला सकती, चलाने दी नहीं जा सकती। तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के बगैर कोई एहतजाजी तहरीक चला नहीं सकती, और चलाएंगे भी नहीं। हो सकता है ये जलसा ना हो। नहीं, जब तक मौलाना नहीं आएंगे इस तहरीक में जान नहीं डल सकती। ठीक ठीक, और मौलाना आ नहीं रहे। ठीक है। ब्रेक ले लेती हूँ मैं। ब्रेक के से वापस आने के बाद हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जिक्र करेंगे, और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला है, जिसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जुलाई को बुला लिया गया है। 3 नामों पर गौर होगा, और कौन सा नाम सामने आएगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब इस हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, और बात करेंगे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद ज़ुबैरी साहब। ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्या लगता है आपको, सीनियरिटी का उसूल मद्देनज़र रखा जाएगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों में, पिछले सालों में जब अपॉइंटमेंट होते थे जजेस के टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो हमेशा जस्टिस फाइज ईसा हमेशा ख़त लिखा करते थे और या वोट करते थे अगेंस्ट एक सीनियर मोस्ट जज को नहीं सुप्रीम कोर्ट लाने में, आपको याद होगा। और उन्होंने हमेशा वोट किया। इवन पाकिस्तान बार के जो मेंबर थे अख्तर हुसैन साहब, वो भी वोट करते थे। लेकिन अभी आपने नोट किया कि जब अभी जो रिसेंट 3 एलिवेशंस हुई हैं टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, तो एक नंबर 4 पे एक जज है लाहौर हाई कोर्ट के, उनको एलिवेट किया और 2 सीनियर जजों को नहीं कंसिडर किया गया। तो ये वो जो खुद बात किया करते थे उसके मुनाफी हो गई बात। और आप देखें उसमें 4 जजेस ऐसे थे जिन्होंने अपोज किया। वो सीनियर जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंजूर मलिक, और इन लोगों ने अपोज किया। तो वो माइनॉरिटी में आ गए, लेकिन हुकूमत वक्त का एक वो था वो, और इन लोगों ने फिर उनको 5-4 से अपॉइंटमेंट हो गई। तो अब यही बात हाई कोर्ट में हमेशा से ट्रेडिशन रही है, तो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो चीफ जस्टिस हो जाते हैं। अब पॉइंट इज दैट कि अब लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं, सीनियर जजेस। तो आप अभी एक्टिंग, उनमें से एक जो है उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया गया। जो आज ये खत आया उसमें 2 चीजें मुझे बड़ी अजीब सी लगी, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। एक चीज ये लगी कि उसमें जस्टिस तारिक मसूद का नाम है, जो एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनका मुझे नहीं मालूम कि उन किस कैपेसिटी में वो जुडिशल कमीशन के वो मेंबर हैं, क्योंकि एक जो रिटायर्ड जज की जगह है वो जस्टिस मंजूर मलिक है, उनका नाम भी उस खत में मौजूद है। तो मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि जस्टिस तारिक मसूद, जो पिछले दिनों में जब तो रिटायरमेंट से पहले जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, तो अब कैसे वो उनको बुलाया गया, उनको खत कैसे लिखा गया, हो सकता है मुझे सही से मालूम नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता वो मेंबर है। दूसरी बात जो बात लिखी गई है वो अजीब सी बात लिखी गई है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस और 2 जजेस की कंसिडर करके वो चीफ जस्टिस बनाने के लिए वो बात करी जा रही है। तो मतलब आप एक सीनियर जज हैं, उनको कंसिडर होना चाहिए, या उन पे कोई ऐसी चीज़ें हैं कि वो जिसकी वजह से वो अहल नहीं है। तो अगर वो अहल नहीं है तो फिर वो जज होने के कैसे अहल हैं बनने के। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ट्रेडिशन, एक पेंडोरस बॉक्स खुल जाएगा। और हम लोग कुछ मेंबरान हैं, 6 मेंबरान हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को एक खत भी लिखा
کہ یہ دیکھیے جو لاہور ہائی کورٹ میں یا یا سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایکٹنگ چیف جسٹس ہے، یہاں بھی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے سندھ ہائی کورٹ میں بھی. تو ان کے لیے آپ سینیورٹی پرنسپل کو آپ مد نظر رکھیں. آپ نے یہ جو سپریم کورٹ میں ابھی حالیہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس میں کیا وجہ تھی کہ سینئر 2 ججز کو کنسیڈر نہیں کیا گیا آفٹر دی چیف جسٹس جسٹس شہزاد احمد کے؟ ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا؟ ہم نے یہ وجوہات بھی دیکھی کہ ہمیں وجوہات کیا تھیں کہ سینئر ججز کو نہیں کر کے نمبر 4 پہ جو جج تھے ان کو، اگر یہی بات تھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ بہتر تھے تو پہلے بھی آپ نے ہمیشہ کیوں اپوز کیا جونیئر ججز کا اپوائنٹمنٹ ٹو دا سپریم کورٹ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب سی بات. زبیر صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اپوز کرتے رہے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ جونیئرز ایلیویٹ ہو کے آج سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور وہ جو جونیئرز ایلیویٹ یہاں تو جو جونیئرز ایلیویٹ ہوئے ہیں وہ ان سب کو واپس ہائی کورٹس میں بھیج دیا جائے اور سینیورٹی کو آپ مکمل طور پر نافذ کریں کہ جو بھی غلط ایلیویٹ ہوا ہے اس کو واپس بھیجیں. اور اگر آپ ان کو قائم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کے رہنے پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو بہت اچھے جونیئر ایلیویٹ ہو گئے، یہ بڑے غلط ایلیویٹ ہو گئے، تو یہ بھی کوئی نظام انصاف نہیں ہے. نہیں مزمل صاحب، یہ انصاف کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے پرنسپل کی. دیکھیے پوائنٹ از دیٹ کہ ایک دفعہ جب آپ کنفرم ہو جاتے ہیں جج سپریم کورٹ کے تو آپ کو ایک ہی طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے، وہ آرٹیکل 209 کے تحت، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک سٹینڈ لیا کہ سینئر، یا وہ کہتے تھے کہ جوڈیشل، دیکھیں ان کا ویو تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل از دی اپوائنٹنگ اتھارٹی آف اے جج، تو اگر ان کا اپوائنٹمنٹ تو سب کی رائے اس میں ہونی چاہیے. لیکن پرنسپل آف سینیورٹی اور کیوں وجوہات دی جائیں کہ آپ سینئر ججز کو نہیں، یہ وہ لکھتے تھے، یہی ان کا ویو تھا، بالکل صحیح ویو تھا. تو دیکھیے بار ایسوسیشن، بار کاؤنسل نے ہمیشہ اس پہ سٹینڈ لیا ہے، کیونکہ دیکھیے ایک اس میں جوڈیشل کمیشن کی جو ریزننگ ہوتی ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن جو پارلیمنٹری کمیٹی، کیونکہ یہاں سے اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے پارلیمنٹری کمیٹی کو جاتی ہے انڈر دی 19ویں ترمیم کے تحت، انڈر آرٹیکل 175A میں جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن کے تھرو، اور اس کے اندر اس کے اگر وہ کسی ڈس ایگری کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن کی کسی ایڈوائس سے کہ ان کو اپوائنٹ کرو، آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، دیکھیں شہزاد صاحب بھی ایک بہت کنٹروورشل چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اور لاہور ہائی کورٹ کو تو بہت امیر بھٹی صاحب، یہ بات کو آپ کو پتا ہوگا سر. اچھا نہیں دیکھیں نا، آپ وکلائی ان کے خلاف ہڑتالیں کرتے رہے، آپ وکلائی ان کے خلاف ہڑتالیں کرتے رہے، ان کی بائیکاٹس کرتے رہے. آپ نے ہی کہا کہ ان کی عدالتوں میں کوئی پیش نہیں ہوگا ایز چیف جسٹس، ان کی ریٹ کو چیلنج وکلا نے کیا، میں نے تو نہیں کیا نا. اور سارے وکلا کے گروپس کٹھے ہوئے ان کے خلاف. آپ یہ کہیں کہ مطلب آگ اور پانی کا ملاپ دیکھا ہم نے شہزاد چوہدری صاحب کے، آپ جو متحارب گروپ کٹھے دیکھے. ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ میرا لاہور ہائی کورٹ سے تعلق نہیں ہے، تو وہاں اگر وکلا نے ان کے خلاف کی اس میں میرا نہیں، پر ہوا تو صحیح نا، آپ فیکٹ کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ ہوا ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی موومنٹ تھی یا کیا تھی، وہ وہاں کے وکلا کو آپ بلائیے، ان سے پوچھیے اس کی کیا وجہ تھی، اور ان کا ایلیویشن ہو گیا، وہ بالکل اکارڈنگ ٹو سینیورٹی ہوا، وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف کوئی ایسی موومنٹ تھی، کیونکہ انہوں نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک اچھے جج تھے، اور ان کو زیادہ ٹائم نہیں ملا ایز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ. اور کچھ جو میں نے سنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں کچھ ممبران نے اسی وجہ سے کہا کہ ان کو وہیں ہائی کورٹ میں رہنا چاہیے. خیر اینی وے، اب تو ماشاءاللہ. لیکن جو اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں شجاعت صاحب، آپ کے خیال میں ان کے اوپر کیا ریزرویشنز ہیں؟ ان کی صحت کا معاملہ ہے، ان کی صحت کا معاملہ ہے، یا ان کی سوچ کا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ تو وہی بہتر بتائیں گے کہ جو یہ خط لکھ رہے ہیں اور خط ایشو کیا ہے، وہ تو وہاں جوڈیشل کمیشن میں ڈسکشن ہوں گے. اگر ان کے منٹس ہمیں مل جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ ان پہ کیا ریزرویشن ہے. وہی نہیں ہے، اس میں نمبر 2 جج بھی ہیں جسٹس باقر نجفی، ان میں کیا، ان کی کیا ریزرویشن، ان کے خلاف کیا ریزرویشنز ہیں. تو مطلب مجھے نہیں پتا کہ دو، کیونکہ آپ نے ابھی جو خط پڑھ کے سنایا مجھے، اس میں لکھا ہے 2 ججز کی بات ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی تیسرا پوائنٹ ہو جائے وہاں، یہی ہو رہا ہوگا. اینڈ دی 2 ججز نیکسٹ ان سینیورٹی، اینڈ دی 2 ججز نیکسٹ ان سینیورٹی. اب نیکسٹ ان سینیورٹی پہ تو پھر نجفی صاحب ہوں گے، اور ایک میڈم ہے وہ جسٹس عالیہ نیلم. تو یہ 3 لوگوں کے یہ ہیں، اب پتہ نہیں ان میں سے کس کو. لیکن ہمارا ویو ہے کہ اگر آپ ان دونوں سینئرز کو نہیں بنا رہے یا جونیئر کو بنا رہے ہیں، تو آپ آپ اس کو بتائیں کیوں کر رہے ہیں. اگر وہ ایلیویشن، اگر وہ چیف جسٹس بننے کے مجاز نہیں ہے تو پھر وہ جج رہنے کے مجاز کیوں ہیں؟
یہ ایک بات کبھی کوئی جونیئر چیف جسٹس بنا ہے کسی ہائی کورٹ میں؟ جی ایسا ایک دفعہ اس زمانے میں جہاں تک ہمارے سندھ ہائی کورٹ، مجھے اور کورٹس کا تو نہیں پتہ، ایک سندھ ہائی کورٹ میں میری پریکٹس میں آنے سے بہت پہلے کی بات ہے، 70s میں جسٹس نور العارفین جو تھے وہ ایک سینئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے، لیکن وہ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، شہید بھٹو صاحب کا، اس میں انہوں نے ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس ان کو بنا دیا جسٹس عبد القادر شیخ کو. تو جہاں تک میرے انفارمیشن ہے کہ جسٹس نور العارفین صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. تو لیکن اس زمانے میں پولیٹکس زیادہ ہوتی تھی، اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کیا کرتی تھی ججز، اتنا جوڈیشری کا رول نہیں ہوتا تھا اپوائنٹمنٹ. یہ تو بعد میں ججز کیس آیا 96. دیکھیے اب جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ ججز کیس ہے 1996 کا، اس کے تحت ہونی ہے. وہ جو ایک فل کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہوگا. آپ نے ابھی تک رولز بنائے نہیں ہیں جوڈیشل کمیشن کے، جو رولز بننے تھے لیکن گورنمنٹ نے ان کو رکوا دیا کہ جی ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی. آپ کو یاد ہوگا جب میٹنگ ہوئی تھی. تو اب دیکھیں جب تک وہ الجہاد ٹرسٹ کی ججمنٹ موجود ہے، وہ جو ججمنٹ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپوائنٹمنٹ سینئر جج کا ہی ہونا ہے ایز ہائی کورٹ چیف جسٹس. وہ فل کورٹ کی بات ہے، جوڈیشل کمیشن پہ بھی بائنڈ. پھر آپ لوگوں نے خط کیوں لکھا ہے؟ آپ کو شک کیوں ہے؟ جب جوڈیشل فیصلہ موجود ہے تو پھر آپ کے شک کیوں ہے؟ آپ نے وہ خط، اگر آپ نے مزمل صاحب اگر وہ خط دیکھا ہو تو اس میں ہم نے یہ کوٹ کیا ہے کہ یہ اس ججمنٹ کو الجہاد ٹرسٹ کے 1996 کی ججمنٹ ہے. ہم نے کوٹ کر کے کہا ہے کہ جی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سینئر موسٹ اپوائنٹ ہونا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ خط لکھا گیا کیونکہ کچھ اخباروں میں اس طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی. ہو سکتا ہے یہ غلط بات ہو، لیکن آج جو خط آیا ہے اس کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں صداقت ہے جو اخباروں میں آیا تھا، ڈان میں اور ٹریبیون میں. اس میں تو پھر جسٹس عالیہ کا نام آ رہا تھا نا کہ وہ بن رہی ہے، اس میں تو باقر نجفی صاحب کا نام نہیں آ رہا. دیکھیں وہ نمبر 2 ہے اس وقت سینئر پیونی جج اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی صاحب. دیکھیں ماضی میں بھی افتخار چوہدری صاحب کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ خواجہ شریف صاحب کی جگہ ثاقب نثار صاحب کو جونیئرز کو ایلیویشن ہوتی رہی. سپریم کورٹ میں تو جونیئرز کے ایلیویشن کی ایک لمبی تاریخ موجود ہے. جی انہوں نے وہ آپ کو یاد ہوگا 2002 کا ایک کیس تھا جس کے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک ججمنٹ ہے ابھی سپریم کورٹ کی، وہ بھی مشرف صاحب کے زمانے کی ایک ججمنٹ ہے جس میں حامد خان صاحب بھی پیش ہوئے تھے اور چیلنج کیا تھا یہ اپوائنٹمنٹ کو. تو اس پہ اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے انٹو دا سپریم کورٹ. لیکن بار ایسوسیشن، بار کاؤنسل نے ہمیشہ اس ججمنٹ کے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے کہ دیکھیے آپ اس طرح پک اینڈ چوز نہ کریں، اس سے ایک سینیورٹی، اس سے ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے کہ یہ فریش اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں تو یہ نہ کریں. اچھا یہ تو سپریم کورٹ تک کی بات ہو رہی تھی، اس پہ تو ایک سٹرگل موجود ہے. ہائی کورٹ میں یہ نہیں ہوا. اب جسٹس شریف ہی آپ نے جو نام لیا وہ سینئر موسٹ تھے، وہ جج بنے، ان کے بعد جو سینئر موسٹ تھے اس کے بعد جسٹس شریف کے بعد وہ چیف جسٹس ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے. تو وہاں کبھی اس طرح سے جونیئر جج کو چیف جسٹس جہاں تک میرے علم ہے کبھی نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب 2 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس دیکھنا پڑے گا کہ کیا سینیورٹی کا اصول برقرار رہتا ہے یا نئی تاریخ رقم ہوتی ہے. اور اگر نئی تاریخ رقم ہوئی تو پھر آپ لوگ سپریم کورٹ میں پٹیشنز کریں گے. بالکل. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ وکلا جو تنظیمیں ہیں ان کو بالکل اس کو چیلنج کرنا چاہیے کیونکہ الجہاد ٹرسٹ کے کیس کے ہوتے ہوئے یہ بائنڈنگ ہے اس جوڈیشل کمیشن پہ، وہ اس سے بڑے تو نہیں ہے کہ جوڈیشل ایک انہوں نے فائنڈنگ دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو یہ ان کو فالو کرنا ہے. ان کو اٹ از بائنڈنگ آن دس جوڈیشل کمیشن کیونکہ جوڈیشل کمیشن از باؤنڈ بائی ججمنٹس آف دی آنریبل سپریم کورٹ. سر ٹھیک، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ کے وقت کے لیے، خصوصی ٹائم دیا آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے. مزمل صاحب یہ تو اب 2 جولائی کا دن ہمیں کلیئر کر دے گا کہ سینیورٹی شو کریں گے تو پھر بات کریں گے کیونکہ ابھی اس سے مزید اور انالیسز میں آپ کا بہتر ہے کہ میں بریک اناؤنس کروں. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اگلے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مزمل سہروردی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. میرے ساتھ بات فواد چودھری کے حوالے سے جن کی سٹیٹمنٹس بڑی وائرل ہو رہی ہیں. لطیف کھوسا بھی ان کو ٹویٹ کر رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب بیسکلی پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یہ کوشش ناکام ہی رہے گی. بجٹ پر بھی بات کریں گے جو کہ منظور ہو چکا ہے قومی اسمبلی میں. مزمل صاحب سب سے پہلے آپ کا انالیسز فواد حسین چودھری صاحب. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ پی ٹی آئی ریئیکٹ کیا کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھگوڑے ہیں، ہم ان کو کیوں ایکسیپٹ کریں؟ نہیں اس کا بھی کوئی طریقہ ہے. مطلب اب لطیف کھوسا صاحب نے
ایک ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ فواد چودھری گڑگڑا کر معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ان کو واپس تحریک انصاف میں شامل کیا جائے. وہ فرسٹریشن میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. لطیف کھوسہ فواد چودھری صاحب نے اس کا جواب کیا دیا ہے لطیف کھوسہ صاحب کو. دیکھیں یہ لڑائی جو سوشل میڈیا پہ بڑی زبردست ہے. میں سنا دوں جواب؟ میں سنا دوں؟ چلیں آپ سنا دیں. وہ کہہ رہے ہیں جواب میں، یہ ٹویٹ برائے ٹویٹ چل رہا ہے ناظرین، اور انہوں نے اس ٹویٹ کے جواب میں کہا کہ جو لوگ 10 بجے سستی شراب لگا کے ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے ان سے سخت نفرت ہے بھائی. ضروری ہے پروگرام کرنا؟ آپ گھر بیٹھیے. اچھا گھر پر بیٹھو. گھر پر بیٹھو. اب دیکھیں نا یہ کوئی یہ انہوں نے کہا وہ معافیا مانگ رہا ہے، انہوں نے کہا وہ سستی شراب پیتا ہے. نہیں تو یہ فواد چودھری صاحب کو کرنا چاہیے اس طرح. اچھا مجھے نہیں پتا، انہیں کہنا چاہیے گڑ گڑا کے معافیا مانگ رہے ہیں. اب آپ دونوں طرف کا دیکھ لیں نا. جی اچھا جی آپ شبلی فراز صاحب کے ساتھ آ جائیں. ہاں جی. شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ غیر اہم لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دیتے، شیر افضل مروت میرے لیے غیر اہم ہے اور فواد چودھری بھگوڑا ہے. جی تو انہوں نے کہا میں بھگوڑوں کے جواب کا بات نہیں دیتا. اب چودھری فواد حسین صاحب نے اس کا کیا جواب دیا، آپ ہی پڑھ کے میں سنا دیتی. جو لوگ جیل میں رہے، بہیمانہ تشدد برداشت کیے، وہ بھگوڑے ہیں. جو 6 ماہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور ایک دن کسی تکلیف سے نہیں گزرا، وہ ہیرو ہے. سارے اٹھائے گرے پارٹی پر قابض. یہ اٹھائی گرے انہوں نے کس کو کہا ہے؟ سمجھ تو گئے ہیں سب ناظرین بھی سمجھ گئے ہیں. کو کہا ہے. اچھا یہ یہ کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ سر جنگ چل رہی، کولڈ وار. یہ کیا جنگ ہے؟ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں مطلب. اچھا اس کے علاوہ پھر رؤوف حسن صاحب کی اور ان کی جو ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے. دیکھیں رؤوف حسن صاحب نے دا نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا اور وہ آرٹیکل پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا گیا. فواد حسین صاحب نے کہا ایک طرف تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جیو اور جنگ کے بائیکاٹ کی بات کرتی ہے، دوسری طرف ان کا ترجمان جو ہے وہ دا نیوز میں آرٹیکل لکھتا ہے اور پھر اس کو پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہیں. یہ کیا پارٹی پالیسی ہے؟ یہ کھلا تضاد نہیں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے. اور رؤوف حسن صاحب نے ایک اور ٹی وی شو ٹاک شو میں کہا کہ فواد چودھری صاحب کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، ان کی پارٹی میں واپسی نہیں ہو سکتی. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب پوری پی ٹی آئی کے حواس پر سوار ہو گئے ہیں. مطلب آپ میری بات سمجھیں، وہ ایک آدمی ہے، یہ 100 لوگ ہیں. لیکن ایک فواد چودھری پوری پی ٹی آئی، مطلب ایسا لگتا ہے پوری پی ٹی آئی مل کر فواد چودھری کے راستہ روک رہی ہے اور اس سے لڑی جا رہی ہے اور وہ اکیلا ان سب کو گرا رہا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اب کھل کر اتنی بمبارڈمنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ یہی فواد چودھری صاحب جو کس پہ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے اوپر کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ جو سختیاں وہ جھیل کر آئے ہیں. آخر اتنا بلنٹ شیخ رشید فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے لانچ کیا ان کو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ نے. کس کے خلاف؟ پی ٹی آئی کے اگینسٹ. اچھا نہیں، پر مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی پوری کو لانچ کر دیا گیا فواد چودھری کے اگینسٹ. میرا مطلب ہے وہ اکیلا آدمی ہے، ایک آدمی ہے اور پوری پی ٹی آئی اس کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے. دیکھیں نا، نہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ اس کو کسی کی سپورٹ حاصل ہے، وہ اکیلا بات کرتا ہے. اس کی امپورٹنس پوری پارٹی کی بات کرنے کی امپورٹنس کے برابر ہے. کیونکہ وہ سپیس لے سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں. اچھا ایک منٹ، شیخ رشید نے جب گفتگو اسی طرح انٹرویوز دیے، ساری پی ٹی آئی شیخ رشید کو پڑ گئی. ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں خوف کا بھی شکار ہیں یہ لوگ. مجھے لگتا ہے ان لوگوں سے جو چلے گئے ہیں کہ یہ واپس آ گئے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے عہدے ختم ہو جائیں گے، یہ واپس عہدے لے لیں گے، ہم پھر بیک بینچز پہ چلے جائیں گے. لیکن یہ جو لڑائی چودھری فواد اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی چل رہی ہے، اس کو باقی ساری سیاسی پارٹیاں تو انجوائے کر رہی ہیں نا. کہ جو لطیف کھوسہ اور چودھری فواد کے درمیان ڈائلاگ ہے، جو رؤوف حسن اور چودھری فواد کے درمیان ہے، جو شبلی فراز اور چودھری فواد کے درمیان ہے، یہ کو میرا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی مثبت چہرہ تو ہمارے سامنے نہیں آ رہا. جو الیکشن سے پہلے نہیں ہو سکا وہ آج ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے بعد انتخابات کے نتائج پر احتجاج ہونا تھا. شبلی فراز صاحب نے کہا کہ احتجاج پارلیمان کے اندر ہوگا، لہذا سڑکوں کا احتجاج ختم ہو گیا، لہذا شبلی فراز صاحب نے پارٹی کو سیبوٹاج کیا ہے. اب وہ عمر ایوب صاحب کو بھی وہ ورکر سے عزت کرایا گیا ہے، وہ بھی مستعفی ہونا چاہتے تھے. اس کے علاوہ ایک استعفیٰ آ گیا عمر ایوب کا. دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف کے اندر بڑے مشکوک کردار ہیں. دلچسپ صورتحال ہے. لوگ اس لڑائی کو، میرا مطلب ہے کہ ایسے ہی بس انجوائے کریں، اس کو سیریس نہ لیں. عمران خان کی رہائی کی بات کہاں ہے؟ پارٹی تو واقعی سیریس نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کی بات بھی کر لیں. عمران خان کو رہا کرنا ہے عدالتوں نے، مقدمے وکیل لڑ رہے ہیں. احتجاج تو انہوں نے کرنا نا. احتجاج سے نہیں رہا ہو سکتا، عدلیہ کے فیصلے سے رہا ہوں گے.
ठीक है ना, जिस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑलरेडी। ठीक है ना, कल के फैसले के बाद तो वैसे ही बहुत बाकी बजट पास हो गया गई हैं। जी सना, आपको बहुत मुबारक हो, बजट पास हो गया है। पीपल्स पार्टी को मुबारक हो कि बजट पास हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहाँ है? उनके मुतालिबात की मंजूरी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और बिलावल ने पार्लियामान में एक दूसरे को गले लगाया, हाथ मिलाया। ये जबरदस्ती का आप बार बार कहती हैं, मैं तो नहीं कहता, लेकिन बजट पास हो गया है और पीपल्स पार्टी की कोई शराइत बज़ाहिर नहीं मानी गई। जी मुस्लिम लीग नून ने बजट पास करा लिया है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में जिस स्पेस की ज़रूरत थी वो भी नहीं मिल सकी, मरकज़ में जो पीएसडीपी की लड़ाई थी वो भी हल नहीं हो सकी, और जो पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का मसला था वो भी हल नहीं हो सका। कोई अंदर खाते सेटलमेंट या डील हो गई हो? क्या ये कहा गया पीपल्स पार्टी को कि अभी बजट पास हो लेने दें, बाद में आपके मुतालबात पूरे कर देंगे? वो तो जाहिर है, कौन जिएगा तेरी जुल्फ के सहर होने तक वाली बात है। कौन बात की बात के साथ मौका चाहत, वो कहते हैं मौका निकल गया, बात निकल गई। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ की हिकमत अमली खामोशी से उन्होंने बजट पास करा लिया है और उसमें कुछ तरमीम भी की गई हैं, लेकिन बजट बहरहाल पास हो गया। अपोजिशन की कटौती की तहरीकें मुस्तरद हो गई हैं और गवर्नमेंट जो पहले लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल से बजट पास होगा, ये बजट पास कराना बड़ा मुश्किल होगा, हम तजिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजट तो बड़ा स्मूथ पास हो गया। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें रंग ले आई ना? किससे? पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी। पता नहीं, वो तो मौलाना फजलुर रहमान को भी मिले, वो भी नहीं। तो देख लेना, मैनेज तो हो गए ना, वो भी मैनेज हो गए, उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली है एहतजाज के नाम पर। मेरे ख्याल में बजट पास हो गया है। अब IMF से मुआहदे की बात है कि वो होता है या नहीं होता है, जिसके लिए ये बजट बनाया गया, और आगे जो FDIs की बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से, उस सब पर आगे जो है प्रोग्रेस इस बजट की वजह से रुकी हुई थी। लेकिन ओपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है कि यही हुकूमत जब ओपोजिशन में थी तो फिर IMF के साथ बजट की मंजूरी पर बड़े एतराज़ात उठाती थी। आज इन्होंने क्या किया? और यही ओपोजिशन जब हुकूमत में थी PTI, तो IMF का बजट पेश करने पर बड़ा खराज तहसीन लेती थी। तो मेरा मतलब यही ओपोजिशन जब हुकूमत में थी तो हमें IMF के फ़ायदे बताया करती थी। तो फिर दोनों तरफ बात एक जैसी है, एक ही क्यों की जाए? हमाम में दोनों ही नंगे हैं, तो दोनों की कोई पोजीशन नहीं है। इसीलिए हमने दोनों की बात कर ली, इसलिए हमने अपने नाज़रीन के सामने दोनों ही पर्सपेक्टिव्स रखती हैं। पंजाब का बजट भी पास हो गया, मेरे ख्याल में ओवरऑल KP का भी पास हो जाएगा। पूरे मुल्क में बजट के हवाले से कोई सियासी बहरान नजर नहीं आया। और आज कारकर्दगी भी मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब असेंबली में क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक पर भी मेहनत करनी पड़ती है। टिकटॉक वजीर आला अगर मुझे कहा जाता है तो टिकटॉक भी ऐसे ही नहीं बन जाता। तो इमरान खान भी बनाते थे, उनका भी टिकटॉक अकाउंट था। इन्हें मरियम नवाज के टिकटॉक अकाउंट पे क्यों प्रॉब्लम है? इमरान खान के टिकटॉक अकाउंट पे तो बड़ा फख्र किया जाता था कि वो टिकटॉक पे मौजूद हैं। तो अगर मरियम लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस सोशल मीडिया टीम को, पंजाब गवर्नमेंट की, जिस तरह से प्रमोट कर रही है वो पंजाब गवर्नमेंट को, वजीर आला पंजाब को। आपको लग रहा है सोशल मीडिया टीम अच्छा काम कर रही है? पहले वाले प्रेसिडेंट जो सोशल मीडिया के थे हेड थे, इसीलिए शायद वो मुस्ताफी हो गए, क्योंकि उनकी जरूरत महसूस नहीं आ रही कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए वो नहीं कर रहे थे। ये मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए टिकटॉक पर बहुत वायरल हो रहा है। ठीक है जी नाज़रीन, मुझे सना कहवान को और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।